ৰিলেশ্যনছ আমি আজি আৰম্ভ কৰিব খোজা চেপ্টাৰটো হৈছে ৰিলেশ্যনছ। এতিয়া আমি ইতিমধ্যে ক্লাছ 11ত ৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ, তথাপিতো মই ইন শ্বৰ্ট মই হোৱাট ইজ ৰিলেশ্যন ক'ব খুজিছোঁ। এ ৰিলেশ্যন আৰ ফ্ৰম এ নন এমটি ছেট এ টু আনাডাৰ নন এমটি ছেট বি ইজ এ subset of A cross B. Equivalently, any subset of A cross B is a relation from A to B. Thus, R is a relation from A to B, where R is a subset of A cross B implied by R is a subset of A comma B and A belongs to A, B belongs to B. আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত ক'ব পাৰোঁ। ধৰা এ এটা সেট আৰু বি এটা সেট, এত মৌল আছে 1 2 4 আৰু বিত এলিমেণ্ট আছে 4 আৰু 6। ধৰা হ'ল আৰ 1,4 1,6 2,4 2,6 4,6। এতিয়া R is a subset of A cross B and therefore R is a relation from A to B. এইটোৱে হ'ল থুলমূলকৈ ৰিলেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন। আমি যিহেতু 11ত ৰিলেশ্যনৰ আমি ডেফিনেশ্যন আমি লাৰ্জলি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি ৰিলেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু ইয়াত বেছিকৈ নকওঁ। এতিয়া আমি আহোঁ টাইপছ অফ ৰিলেশ্যন। আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰিলেশ্যন আছে, আমি সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহিলে এমটি ৰিলেশ্যন। হোৱাট ইজ এমটি ৰিলেশ্যন? এ ৰিলেশ্যন আৰ from A to B is called an empty relation or a void relation from A to B if R is phi. তাৰমানে যিবিলাক ৰিলেশ্যনত কোনো এলিমেণ্ট নাথাকিব সেই ৰিলেশ্যনবিলাককে কোৱা হ'ব এমটি ৰিলেশ্যন। R is equal to phi means empty. এটা এক্সাম্পল লোৱা, A is a set, এলিমেণ্ট আছে 1 3 5 আৰু B এটা set, এলিমেণ্ট আছে 6 10. Let R A comma B, where A belongs to A and B belongs to B, and A minus B is even. যুগ্ম সংখ্যা A minus B টো এটা যুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া আমি চাওঁ A আৰু Bৰ এলিমেণ্টবিলাকৰ যিটো ৰিলেশ্যন A minus B কেনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা। 1 minus 6 1 minus 10 3 minus 6 3 minus 10 5 minus 6 5 minus 10 are not even. কাৰণ এইবিলাক আমি যদি 1ৰ পৰা 6 মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো নাম্বাৰ পাওঁ সেইটো ইভেন নাপাম। ঠিক সেইদৰে বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই হ'ব। গতিকে A minus B আমাক কণ্ডিশ্যনটো মতে R A minus B is even. Therefore, ইয়াত আমি কোনো ইভেন নাম্বাৰ নাপাওঁ, গতিকে R is phi. Here R is an empty relation. ইয়াৰ পিছত আহিলে ইউনিভাৰ্চেল ৰিলেশ্যন। What is universal relation? A relation R from A to B is said to be the universal relation if R is A cross B. মানে যেতিয়া ৰিলেশ্যনটো A আৰু Bৰ কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টটোৰ ইকুইভেলেণ্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব ইউনিভাৰ্চেল ৰিলেশ্যন। ছাপ'জ A is a set, এলিমেণ্ট আছে 1 আৰু 2 and B is a set, এলিমেণ্ট আছে 1 আৰু 3. Now, R is a relation whose elements are 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3. এতিয়া ইয়াত চোৱা এই গোটেই কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্টটোৱেই হ'ল ইয়াত R। গতিকে R is equal to A cross B. সেইকাৰণে R is an universal relation from A to B. তাৰপিছত আহিলে আন এটা ৰিলেশ্যন, আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন। হোৱাট ইজ আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন? এ ৰিলেশ্যন R on a set A is said to be the identity relation on A if R is equal to A comma B, where A belongs to A and B belongs to A and A is equal to B. বুজিবলৈ অকণমান ভালকৈ মন কৰিলে দেখিবা ইয়াত A is equal to B means কি A আৰু A একেটাই
এ বি মিনছ বিও এ হ'ব, বি ইজ অলছ' এ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন আৰ, ডেট মিনছ এ কমা এ ফৰ অল এ বিলংছ টু এ। আমি আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যনক যদি এটা আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন অন এ ছেট এ, দেন আমি ক'ব পাৰোঁ, আমি ইয়াক ডিন'ট কৰিব পাৰোঁ আই এ বুলি, আই এ, ডেট মিনছ আইডেণ্টিটি ৰিলেশ্যন অন দ্য ছেট এ। এটা এক্সাম্পল চোৱা, এ এটা ছেট, তাত এলিমেণ্ট আছে 2, 3 আৰু 4, তেতিয়া আই এ হ'ব 2,2, 3,3 আৰু 4,4। ইয়াৰ পিছত আহিলে ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন। হোৱাট ইজ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন? এ ৰিলেশ্যন আৰ অন এ ছেট এ ইজ ছেড টু বি ৰিফ্লেক্সিভ ইফ এ ৰিলেটেড টু এ ফৰ অল এ বিলংছ টু এ, ডেট ইজ এ কমা এ বিলংছ টু আৰ ফৰ অল এ বিলংছ টু এ। তাৰমানে কি যে যেতিয়া এ ৰিলেটেড টু এ, এ ৰিলেটেড টু এ মিনছ এ কমা এ বিলংছ টু আৰ, সেইটোৱে হ'ল এ ৰিলেটেড টু এ। তাৰমানে কি হ'ব লাগিব, ৰিলেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যে এ এলিমেণ্টটো কেপিটেল এত থাকিব লাগিব। এটা এক্সাম্পল হ'লে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। চোৱা, ধৰি লোৱা এ এটা ছেট হুৱেৰ 2, 3 are the elements. Now R1 তিনিটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আছে 2,2, 3,3, 4,4। R2 এটা ৰিলেশ্যন, তাত আছে এলিমেণ্ট 2,2, 3,3, 4,4, 2,3, 3,2 আৰু 2,4। and R3 ইয়াত আছে এলিমেণ্ট 2,2, 2,3, 3,4, 4,4। এতিয়া চাবা R1 আৰু R2 ৰিফ্লেক্সিভ, R1 and R2 are reflexive relation on A, but R3 is not reflexive relation. So 2,2, that means A comma A belongs to R, that means 2,2 belongs to R. 8 element আছে 2, 3 আৰু 4, গতিকে 2,2 থাকিব লাগিব, 3,3 থাকিব লাগিব, 4,4 থাকিব লাগিব, that means A comma A belongs to R, সেইটো তেতিয়া satisfy কৰিব, সেইকাৰণে R1 reflexive. Similarly R2 চোৱা 2,2 আছে, 3,3 আছে, 4,4 আছে আৰু তিনিটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আছে 2,3, 3,2, 2,4, এইকেইটা এক্সিছ এইকেইটা আছে। গতিকে যিহেতু এ কমা এ বিলংছ টু আৰ ইয়াত ফুলফিল কৰিলে কণ্ডিশ্যনটো, গতিকে R2 ইজ অলছ' ৰিফ্লেক্সিভ। R3 ইজ নট ৰিফ্লেক্সিভ বিকজ 2,2 আছে, 2,3 আছে, 3,4 আছে, 4,4 আছে, but 3,3 is not there. Therefore, R3 is not reflective relation on A as 3,3 not belongs to R3. Now, এটা কথা চাবা যে the identity relation is always a reflexive relation, but a reflexive relation may or may not be the identity relation. In the above examples, so upper example kita dekhiba je R1 is both reflexive and identity, but R2 is reflexive but not identity relation, and R3 is not a reflexive. Etu palu ami reflexive relation. Tar pisot ahile symmetric relation. What is symmetric relation? A relation R on a set A is said to be a symmetric relation if A related to B implies B related to A. That is, A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A B belongs to A. মানে আমি চাবা যে symmetric হ'বলৈ হ'লে এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ A কমা B যদি আৰত থাকে তেতিয়াহ'লে বিপৰীত ক্ৰমে B কমা Aও আৰত থাকিব লাগিব। ফৰ এন এক্সাম্পল, ধৰ A এটা ছেট, ইয়াত এলিমেণ্ট আছে 1, 2 আৰু 3,
R1 আছে 1, 2, 2, 1, R2 আছে 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, R3 আছে 3, 1, 1, 3, 2, 3. এতিয়া চাবা R1 and R2 are symmetric relation. কিয় 1 to 2, 1 আছে তেনে similarly R2 1, 2 আছে 2, 1 আছে ঠিক আছে 1, 3 আছে 3, 1 আছে therefore R2 is also symmetric. But in R3 3, 1 is there, 1, 3 is there, 2, 3 is there, 3, 1, 1, 3, but 3, 3 is not there, 3, 2 is there, 2, 3 is not there, therefore 2, 3 is there, 3, 2 is not there, not in R3. Therefore 3, 2 not belongs to R3, therefore R3 is not symmetric. ইয়াৰ পিছত আহিলে transitive relation. Transitive relation. What is transitive relation? A relation R on a set A is said to be a transitive relation if A related to B and B related to C implies A related to C. Means A, B belongs to R and B, C belongs to R, which implies A, C belongs to R. That means A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C. This is A, this is C. A, C belongs to R. Example let us one. Let A 1, 2, 3 tinta element ase. R1 is a relation 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 2. And R2 is 2, 3. R3 is 1, 3, 3, 2, 1, 2. এতিয়া আমি চাওঁচোন ট্ৰেনজিটিভিটিৰ কণ্ডিশ্যনটো R is not transitive relation on A because কিয় নহয় যে 2, 3 belongs to R, 3, 2 belongs to R, but 2, 2 is not in R1. This is R1. 2, 3 is there, 3, 2 is there, but 2, 2 is not there. Therefore, R1 relation is not transitive on A. Again, in R2, remember one point, R2 is some critical. Here, in R2, only element 2, 3 is there. Only 2, 3 is there. But suppose 2, 3 is there and 3, x may also be in R2, which is not there, but 3, x may also be there. And that implies 2, x may be there also. তাৰমানে 2, 3 R2 আছে কিন্তু 3, x R2 থাকিব পাৰে ইয়াত দি থোৱা নাই কিন্তু থাকিব পাৰে গতিকে 3, 2 x যদি থাকিব পাৰে 2, x R2 থাকিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি এটো ট্ৰেনজিটিভ নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰো সেইকাৰণে যেটো 2, 3 is there 3, x may be there that implies 2, x also may be there. So we can say that 3, x belongs to R2 which implies R2 is transitive. R3 is not transitive because 1, 3, 3, 2, 1, 2 all are different. The condition of transitivity is not satisfied in this relation, therefore R3 is not transitive. তাৰপিছত আহিলে inverse relation. What is inverse relation?
Inverse relation, let R is a subset of A cross B be a relation from A to B. R is a subset, relation is also a subset A cross B. We know that relation is a subset of A cross B. Then the inverse relation of R denoted by R inverse. This is R inverse. R to the power minus 1 symbol there ase. This is called R inverse. This is not power minus 1. This is inverse. R inverse is a relation from B to A denoted by R inverse B comma A, where A comma B belongs to R. That means A comma B belongs to R if and only B comma A belongs to R inverse. মানে A comma B যদি R থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহলে B comma A also be in R inverse. Then for all A belongs to A and B belongs to B, R inverse হ'বলৈ হলে A comma B যদি R থাকে তেতিয়া B comma A R inverse থাকিব। তেতিয়াহলে কি হ'ব, সেই ৰিলেচনটো হ'ব ইনভাৰ্স ৰিলেচন। এক্সাম্পল চোৱা, A এটা সেট 1 2 4 তিনটা এলিমেন্ট আছে, B এটা সেট এলিমেন্ট আছে 3 আৰু 0। ৰিলেচন R is like this 1, 3, 4, 0, 2, 3. Then here R inverse is 3, 1, 1, 3 is there, therefore in inverse 3, 1 is there. 4, 0, 0, 4 is there. 2, 3, 3, 2 is there. Therefore, R is this and R inverse is this. Now, equivalence relation. Equivalence relation, আমি এতিয়া এটা নতুন ৰিলেচন পাম যে ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচন। হোৱাট ইজ ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচন? ধৰি লোৱা, let A be a non-empty set, then a relation R on A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, R is symmetric, and R is transitive. That means এটা ৰিলেচন ইকুইভ্যালেন্স হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব, যে ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব লাগিব, সিমেট্ৰিক হ'ব লাগিব, এণ্ড ট্ৰেনজিটিভ হ'ব লাগিব। নাও বাই ডেফিনেশ্যন, so R is reflexive, that if A related to A for all A belongs to A, that is A comma A belongs to R for all A belongs to A. R is symmetric, that is if A related to B, then B related to A, that is A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A B belongs to A. R is transitive, that is if A related to B and B related to C, then A related to C, that is A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R for all A B C belongs to A. আমি already reflexive, symmetric আৰু transitive এই তিনিটা ৰিলেচন আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো। গতিকে এই তিনিটা কন্ডিশন যিবিলাক ৰিলেচনত ফুলফিল হ'ব একেলগে, তেতিয়া সেই ৰিলেচনটোৱে হ'ব ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচন। যদি এই তিনিটা স্যাটিসফাই নকৰে কোনো এটা ৰিলেচনত, তেতিয়া হি ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেচন নহয়। Equivalence classes. What is equivalence classes? Consider an equivalence relation R on a set A and let A belongs to A. Then the set of all those elements of A which are related to small a is called the equivalence class of R.
determined by A, and it is denoted by A. Within bracket, A to thakibo. In other words, if R is an equivalence relation on a set X, then R divides X into mutually disjoint subsets AI, called partitions or subdivisions of X, satisfying the following conditions like this. Number 1, for each I, all elements AI are related to each other. That is, AI union AJ is equal to X, I not equal to J. Number 2, no elements of AI is related to any elements of AJ. That is, AI intersection AJ is phi, I not equal to J. Subsets AI, AJ are called equivalence classes of R. এতিয়া আমি এই ডেফিনেশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিলে আচলতে আমাৰ ভালকৈ বুজিবলৈ অসুবিধা হয়, কিন্তু আমি যদি এটা এক্সাম্পললৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এক্সাম্পলটো চোৱাৰ পিছত আমাৰ ডেফিনেশ্যনটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া এটা এক্সাম্পল চোৱা, so that the relation are in the set of integers z given by R is equal to A comma B, where 2 divides A minus B is an equivalence relation. Find all the set of elements related to 0 and 1. আমি প্ৰথমটো পাৰ্টত ইয়াত ক'ব লাগে যে ৰিলেশ্যনটো ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন হয় নে নহয়, তাৰপিছত হয় বুলি দেখাব লাগে, আৰু নেক্সট কণ্ডিশ্যনটোত দেখাব লাগে যে 0 আৰু 1 আমি যিমানবিলাক সেট পাম সেই সেটবিলাক 0 আৰু 1ৰ লগত ৰিলেটেড বুলি আমি ক'ব লাগে। নাও R A comma B where 2 divides A minus B আৰু Z is a set of integers. প্ৰথমতে আমি চাওঁ ৰিফ্লেক্সিভিটি। Let small a belongs to Z be any arbitrary element. Now if A comma A belongs to R, then 2 divides A minus A, which is equal to 0, which is true. A minus A is equal to 0, that means A comma A belongs to R, where A minus A is equal to 0, and which is divided by 2. So R is reflexive. Symmetric. Let A comma B belongs to Z such that A comma B belongs to R implies 2 divides A minus B implies 2 divides minus A minus B, that is 2 divides B minus A, that is B comma A belongs to R. Therefore R is symmetric. ইয়াৰ পিছত আহিলে ট্ৰেঞ্জিটিভিটি। Let A, B, C are the elements in Z such that A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. A minus B and B minus C both are divisible by 2. Therefore their sum A minus B plus B minus C, which implies A minus C, is divisible by 2. That implies A comma C belongs to R. So R is transitive. Hence R is an equivalence relation. All the three conditions are satisfied. Therefore reflexivity, symmetry and transitivity, all the three conditions satisfied. Therefore R is an equivalence relation. Now we have to prove, we have to say the another question. Again, if both A and B are even or odd integer, then A minus B is divisible by 2 and hence A minus B belongs to R. Yet sava A and B দুইটাই যদি ইভেন হয় বা দুইটাই যদি অড হয় তেতিয়াহ'লে A minus B 2ৰে ডিভিজিবল হ'ব,
Number 2, if one of a and b is an odd integer and other is an even integer, then a minus b is not divisible by 2 and hence a b not belongs to R. এটা যদি ইভেন হয় এটা অড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে 2 ৰে কেতিয়াও ডিভিজিবল নহয় দুইটা ইভেন হ'ব লাগিব নহয় দুইটা অড হ'ব লাগিব therefore all even integers including 0 are related to 0 as like this 0, 0, 0, plus minus 2, 0, plus minus 4, etc. lie in R. তাৰ মানে কি 0 minus 0, 0 minus 2 বা 0 plus 2 এইবিলাক আৰত থাকিব ঠিক তেনেদৰে all odd integers including 1 are related to 1 as 1, plus minus 1, 1, plus minus 3, 1, plus minus 5, etc. lie in R. Thus, all even integers containing 0 is called equivalence class containing 0 and is denoted by within bracket 0, and all odd integers containing 1 is called equivalence class containing 1 and is denoted by within bracket 1. Since Z is the set of union of the set of even integers and odd integers, therefore Z is equal to 0 union 1. That means class of 0 and union class of 1. All are Z. And class of 0 intersection class of 1, which is 5. This is disjoint. Therefore, class of 0 and class of 1 disjoint is 5 and union of 0 and union of 1 is set of integers which is Z.